Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. KTCचेर उलयता आसतना स्पीकर सर KTC ज्या उद्देशान स्टार्ट केल्ली फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवन्स आनी गोवन्साचे ताचे चड बेनिफीट जावपा जाय अशें सगळ्यांकूच दिसता. बाकीच्या जाग्यांनी परिणाम दुसरो आसता, पूण वास्को सारक्या जाग्यान जंय रेल्वे आसा, एअरपोर्ट आसा, थंय आमकां एक डिफरंट एटमॉस्फियर पळोवपाक मेळटा. आनी सकाळच्या वेळार जेन्ना आमची भुरगीं कॉलेजीक वता नाल्यार बाकीच्या कडेन वता, टिचर्स आपले शिकोवपाक वता, ऑफिस गोअर्स म्हणजे मडगांव वता, अशें दिसून येतात की तांकां खंय तरी स्टेप मदली ट्रिटमेंट मेळटा काय कितें. आमचें पेक्युलियर सिट्युएशन वास्कोन आसा की रेल्वे इज देर आनी रेल्वे सकाळी फुडें 6 येता, 6:30 येता आनी 7 येता. तातूंत भितर सगळे ट्युरिस्ट खंयच्यान येतात, बाकीचे कोण काम करपी येतात, सगळे येता. आनी जेन्ना आमचे भुरगे थंय राविल्ले आसता तेन्ना हे सरळ पयली बसीन प्लेसीस आपले बूक करता आनी ते बूक करतकूच खंय तरी आमच्या भुरग्यांक थंय उबें रावचें पडटा, एक एकदां म्हणजे चलत वचचें पडटा, एक एकदां ती आपली मागीर गाडी भायर काडटा. अशें करून एक एकदां तांचेरूय कितें इनजस्टीस जाता अशी म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हांवें 2दा उलयल्लो हाचेर की एक तर ट्युरिस्टां खातीरूच तूं स्पेशल बसीस घाल, फॉर दोज हू आर कमींग फ्रॉम द ट्रेन्स तांकां स्पेशल बसीस घाल. आनी जे आमचे गोंयकार भुरगे आसा नाल्यार आमचो टिचर्स आसा, बाकीची सगळीं आसा, तांकां तूं शटल सर्विसीस आसा त्यो घाल म्हणून. आनी त्यो घालता आसतना पसून बऱ्यो शटल सर्विसीस घाल. आज आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा जशें वेर एंड टेर जाता, 15 वर्साचो पिरियड काबार येता, ते बसी बी रिप्लेस करपाची गरज आसता. हांव आमच्या चेअरमॅनाचें अभिनंदन करता, कित्याक प्रत्येक जेन्ना गोश्ट आमी ताका सांगतात तेन्ना तो आपले प्रयत्न करून एक बरी बस घालपाचो प्रयत्न करता, पूण ती रोखडीच विड्रॉ जाता, परत ताचे त्रास जाता. सो म्हणजे मिनिस्टरा कडेन एक विनंती आसा की जाता तितल्यो बसीस तुमी ट्युरिस्टांक घालतले, ट्युरिस्टूय तितलेच इम्पॉर्टंट, पूण तांकां घालतले जाल्यार तुमी एक सेपरेट बसीस घाला. आनी हे जे आमचे भुरगे आसता तांकां तुमी सेपरेट बसीस घालून एक स्ट्रीमलायन करपाचो प्रयत्न करा. स्पीकर सर, टॅक्सी कारांचेर सगळेच उलयल्या, एवरीबडी हॅज टॉक्ड अबाउट टॅक्सी कार, आनी हांव ते सगळे रिपीट करपाना. एवरीबडी फॅक्ट्स एंड फिगर्स घेवन आमी सगळ्यांनी हें केल्या. आनी म्हाका दिसता की वी आर ऑल विथ देम, आमकां हावस ऑल्सो, मिनिस्टरूय बी आनी ऑनरेबल CMूय बी तांच्या खातीर कशें कितें सोल्युशन काडपा जाय हाजेरूय पळयता. म्हाका याद जाता ऑनरेबल मिनिस्टर आज हांगा आसा, आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान ह्याच हावजान सांगिल्लें की हे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले जे आसा दे आर आवर ब्रँड एम्बेसिडर्स. म्हणजे कोणूय जेन्ना गोंयान भितर सरता ताजो पयलो कॉन्टॅक्ट येता तो आमच्या टॅक्सीकार भावा बरोबर. आनी इतलीं वर्सां हांगा येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले म्हणजे पोर्तुगीज आसतना तेन्ना पसून तांचो धंदो चलत आयिल्लो आसा. आनी तांणी खरें म्हणल्यार आज ट्युरिजम जे इतलें वाडयलां तें आमच्या टॅक्सीकार भावांनी वाडयलां. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता तांचे बरोबर आमी रावप. आमी सगळ्योच गोश्टी आमी सपोज एका बरोबर करपाक गेले जावपाना. सो खंयचीय आमी जेन्ना गोश्ट करता तांचे खातीर आज ते जेन्ना भोंवतात म्हणजे MLAs कडेन भोंवता, बाकीच्या कडेन वता, मंत्र्या कडेन वता, आपली प्लायट सांगता, काकूट दिसता एक एकदां की इतलें सगळें करून पसून वाय दे शूड बी ताका फाटल्यान कित्याक दवरप, वाय कांट बी दे टेकन इन फ्रंट. सो ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता, ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका दिसता तांच्या खातीर कितें तरी एक पॉलिसी काडली आसतली. सो जेन्ना जेन्ना तुमी तांकां ही पॉलिसी काडटा तेन्ना तांकांय कॉन्फिडन्सान घेवचें, तांचेंय म्हणणें आयकचें, तांचेंय कितें हें आसा तें आयकचें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ते तुमकां टोटली आपल्याकूच जाय तें कर म्हणचेंच ना, सरकाराकूय जाय तें जावनी, तांकांय जावं तें. लेट इट बी अ विन विन सिट्युएशन फॉर बोथ and also the people who are availing these facilities. So सरकाराचें बरें नांव जावचें, टॅक्सीकार भावाचें तांचेंय पोट भरचें, आनी जे ट्युरिस्ट येता तांकांय खंय तरी पॉकेटाक आपल्या चड मार लागचो न्ही, असो एक सर्वांगीण एक टोटल एक पॅकेज सपोज केली आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की तांचो प्रॉब्लेम सोल्युशन आमी काडूंक शकता. आनी त्या खातीर ऑनरेबल मिनिस्टराक सगळ्यांनीच डिमांड केला, आमीय डिमांड करताच, पूण म्हाका दिसता मंत्री इज व्हेरी सिनियर, व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड, ताका खबर आसा कशें कितें करप तें. मुखेलमंत्री एक सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता जाता तितल्या बेगीन तांकां आनी परत आमदारांच्या दारान भोंवपाची आमी परिस्थिती हाडनासतना जाता तितले तांकांय ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो दिवपाचो आमी प्रयत्न करचो असो म्हाका दिसता. स्पीकर सर, रेंट काराचेर उलयता आसतना हांवें 2-3दां मंत्र्याच्या लक्षान हाडून दिलां की आमचे जे प्रायम स्पेसीस आसता मार्केटान जंय लोक येतात आपल्या ऑफिसान वचपाक, दॅट सम प्रायम स्पेसीस आर ऑक्युपायड बाय रेंट कार ओनर्स.
आणि हांवें लास्ट टायम पसून मंत्र्यान इमिडिएटली एडीटी कापून ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली तांचेर एक्शन घे म्हणून. तांचे कडेन सपोज प्लेस ना जाल्यार तांकां खंय तरी ऑल्टरनेट प्लेस दिवचो. पूण जेन्ना ते मेन जे एरियाज आसता नाल्यार मेन पार्किंग स्लॉट्स आसता थंय जेन्ना ते पार्क करता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी जे आमचे लोक म्हणजे बाजारान येता नाल्यार बाजारकार येता तांच्या दुकाना फुडें पयलींच ह्यो रेंट कार पार्क आसता. सो ताजेर कितें तरी सोल्युशन इमिडिएटली काडचें. वास्को भितर खूब जागे आसा वेर हे पार्क करूंक शकता आनी पयसूय न्ही म्हणजे एक 500 मिटराचेर तांकां जागो आसा तांकां थंय शिफ्ट करा. पूण जो पार्किंग स्पेस वीच इज एलोटेड फॉर पीपल गोईंग टू द मार्केट पीपल गोईंग टू द ऑफिसीस तांचो प्लेस असो ब्लॉक करून मागीर सकाळीं आयिल्ली गाडी ताका धंदो जाय म्हणसर ती गाडी थंयच आसता आनी एका बरोबर 20-20, 30-30 गाडयो एकटा स्ट्रेच दवरिल्ल्यो आसता. सो ऑनरेबल मिनिस्टरान ताजी दखल घेवची आनी जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता ताजेर सोल्युशन काडचें. स्पीकर सर, मेन आमचो इशू आसा तो वास्को बस स्टँडाचो आनी वास्को बस स्टँडाचो इशू वास्कोकारा खातीर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी वास्को सद्या चल्ला कितें जाल्यार वास्कोन दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी कितें कितें सांगून लोकांक कशें भडकावप हाजेर सगळो प्रयत्न चालू आसा. उदळ विजय सरदेसाय उलयता आसतना ताणें एक खंयचें तरी फिगर काडलें 70-30. म्हाका 70-30 ताका खंयच्यान फिगर आयलें तें म्हाकाय खबर ना कित्याक हांव सरकारान आसून हांव वास्कोचो आमदार आसून म्हाका जाल्यार खबर ना 70-30 केन्ना आयलें तें केन्ना हें सगळें जालें तें. पूण म्हाका दिसता ही फिगर्स येता खंयच्यान. हें फक्त खंय तरी लोकांक कशें दिशाभूल करप आनी परत एकदां ज्या लोकांनी 10 वर्सां आमकां फाटल्यान घाला त्या लोकांनीच हें सगळें चालू दवरलां अशें म्हाका सांगन दिसता. म्हाका मुद्दम सांगन दिसता सर हे दिशाभूल करपाचें कारण हें जें काम चालू आसा हें खूब टायम जालें चालू आसा. म्हजेर एलिगेशन आयलें हांवें 8 कोटीचें गार्डन बांदलें म्हणून. पूण खऱ्या अर्थान कितें आशिल्लें म्हणजे काँग्रेस स्टेजीर म्हणजे काँग्रेस प्रेस कॉन्फरन्स घेता हें एलिगेशन आयलें की 8 कोटीचें गार्डन आमी बांदता म्हणून. ताजें सत्य आशिल्लें कितें की एक एजन्सी एक खंयची तरी एक एजन्सी आमचे काफमार म्हणून ती फ्री ऑफ कॉस्ट ताणें तें आमकां गार्डन करून दिल्लें. एंड वाय दॅट गार्डन वॉज डन बिकॉज ती सिवरेज थंय दिसताली. ती सिवरेज ना जावची ताजेर एल्गी हिटींग प्लांट्स आमी थंय घाल्ली आनी ताणें तें बी ऑन अ ट्रायल बेसीस आमकां तें करून दिलें एज अ पायलट प्रोजेक्ट. पूण आयलो कितें की 8 कोटीचें गार्डन 8 कोटी लोक 100 लोकांचे फोन 8 कोटीचें खंयचें गार्डन काय म्हणून. लोक हांसताले आमकां म्हणजे ऑफिसर्स पसून जांकां फोन वताले आमकां RTI दिया 8 कोटीचें गार्डन ते हांसताले सर आमी कितें सांगप काय म्हणून. होच प्रयत्न आज चालू आसा होच प्रयत्न चालू आसा. आज जो वास्को बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट आसा इट इज नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट इट इज इकॉनॉमिक रिवायवल ऑफ होल ऑफ वास्को होल ऑफ मुर्मुगांव तालुका इनफॅक्ट. आज जो बस स्टँड आमी इतली वर्सां 40 वर्सां आमी नाचता बस स्टँड जावपाक बस स्टँड जावपाक बस स्टँड जावपाक जाय आनी आज तो जेन्ना जाता तेन्ना कितें PPP नाल्यार आनी कितें. अरे सरकार जेन्ना कितेंय करपाक सोदता तेन्ना एव्हेन्यूज सोदता. हाव टू इम्प्रूव द इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो इम्प्रूव करप हे सगळ्या कडेन आनी आज PPP मॉडेल इज बींग एडॉप्टेड ऑल अराउंड आनी आज बरे बरे प्रोजेक्ट्स आज इवन मोपा जो प्रोजेक्ट आसा इज ऑन अ PPP मॉडेल. सगळे स्टॉप करतले काय कितें. म्हाका याद जाता स्पीकर सर आमचो वास्को अप्रॅम्प जावपा आशिल्लो आनी अप्रॅम्प जाता आसतना इतलो ऑब्जेक्शन्स ताका ना 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 ते जावपाना हें जातलें तें जातलें. आज अप्रॅम्प रेडी जालो आज तेच लोक सगळे यूज करता. कोंकण रेल्वेक अपोज जालो तेच लोक आज सगळे कोंकण रेल्वे यूज करता. सो वाय दीस ऑपोजिशन कित्याक लोकांची दिशाभूल करता खंयची फिगरां तुमकां येता खंयचे तुमकां हें येता. सो दीस इज जाणून बुजून केल्लें म्हाका दिसता षडयंत्र आसा. वास्को परत एकदां 20 वर्सां फाटीं व्हरपाचें षडयंत्र आसा आनी हांव मंत्र्या कडेन मागता आज ते क्लॅरिफाय करतलेच वॉट इज द प्लॅन कितें आसा सगळें ते करतलेच. पूण म्हाका दिसता आज आमी चिंतता आसतना मुरगांव तालुक्याचें चिंतपाक जाय. इट इज नॉट अबाउट काँग्रेस ऑर BJP आमचो सरकार आसलो जरी आज म्हाका दिसता एवरीबडी हॅज टू गेट टुगेदर एवरीबडी हॅज टुगेदर. आमी स्पीकर सर म्युन्सिपालिटीन कोण काँग्रेस कोण BJP आमी पळोवना. आमी सांगलें 25 कावन्सिलरांक पयशे दिया म्हणून आनी आज 25 कावन्सिलरांक सगळ्यांच्या वार्डान आज 25-25, 30-30, 50-50 लाखाची कामां चलता. बिकॉज डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांक जावपाक जाय आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना काँग्रेस आनी BJP पळोवपाक जायना. आज तोच डेव्हलपमेंटा खातीर आमी 20 वर्सां फाटीं गेले. हो ताजे पांय ओडटा तो ताजे पडटा. वास्कोकारांचे कोण चिंतना कोणाक पडोवच ना फक्त कशें पांय ओडप. अरे दाजी करता प्रोजेक्ट कसो दाजी करतलो दाजीन करपाक जायना हो प्रोजेक्ट ताजे खातीर ऑब्जेक्शन धाडप. अरे कितें समजून तरी करा वॉट इट इज कितें हो प्रोजेक्ट कितें समजून तरी काय 8 कोटीचें गार्डन काय म्हणून हें. म्हाका स्पीकर सर म्हणून दिसता हें 8 कोटीचें गार्डन काय म्हणून. दीस इज स्टायल हांची प्रोजेक्ट स्टॉल करपाची.
पूण BJP गव्हर्मेंट इज ऑन अ पाथ, इज ऑन अ मिशन ऑफ विकसित भारत 2047 आणि ते करता आसतना सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तुम्ही आज पळयले जाल्यार तुमकां कळून येतलें की वी आर गोईंग फ्रॉम वन स्टेप अहेड. आमी 10व्या नंबरार आशिल्ली 5व्या नंबरार येयली, 5व्या वयल्यान 4थ्यार येयली, 4थ्या वयल्यान रोखडेच 3ऱ्यार येतली and we are 100% sure जशें डेव्हलपमेंट चालू आसा we will be विकसित भारत in 2047 आमी सुपर पावर जातले हाचे बद्दल डाउट ना. म्हाका मंत्र्याक एकूच सांगन दिसता, दिस प्रोजेक्ट इज व्हेरी क्लोज टू एवरीबडी इन वास्को, ईच एंड एवरी पर्सन. आज तुम्ही वास्को वचून पळयलें स्पीकर सर जाल्यार इट इज डेड. तुम्ही हाका वचून विचारा, तो काम करपी ताका विचारा खंयच्यान पयशे येता, दुकानकाराक विचारा, ग्रोसरी कोण विकता ताका विचारा, कोण कपडे विकता ताका विचारा. देर इज नो बिझनेस एट ऑल. वाय देर इज नो बिझनेस? बिकॉज देर इज नो इकॉनॉमिक खंयचीच एक्टिविटी जायना, खंयचीच इकॉनॉमिक एक्टिविटी थंय जायना. आनी हो प्रोजेक्ट सपोज येत, म्हाका दिसता हे सगळे जे बिझनेसमॅन आसा हे सगळे हॅपी जातले बिकॉज दे वील बी गेटिंग, ईच एंड एवरीबडी वील गेट दीस बिझनेस. आज ग्रोसरीवालो हॅपी जातलो, कोण कपडे विकता तो हॅपी जातलो, कोण कटलरी विकता तो हॅपी जातलो, टॅक्सीकार हॅपी जातले, सगळे हॅपी जातले इफ दीस प्रोजेक्ट कम्स. And I don't want to disclose what the project, Mantri Bab, they are in coordination with Honorable CM, they आज plan करतात. आणि आम्ही पयलीं सांगिल्लें तशें we want this project for economic revival. आमकां एक बस स्टँडूच नाका, आमकां वास्कोकारांक आमच्या सगळ्या बिझनेसमॅनांक धंदो मेळिल्लो जाय. आमचे सगळ्या वास्कोकार भाव भयणांक, जो फ्लोरिस्ट जावं, व्हेजिटेबल वेंडर जावं, फ्रूट वेंडर जावं, सगळ्यांक धंदो मेळिल्लो जाय. and this project is that economic revival करपी project. so ताका स्टॉल करचो न्ही. हांव मागता सगळ्यां कडेन, ह्या हावजान मागता, वास्को पयलींच आमकां ह्याच लोकांनी 30 वर्सां फाटीं व्हेल्लें आसा, 10 वर्सां पावरी नासतना कांयच करूना आनी आतां येवन सगळे बोवाळ मारतात. सो आय थिंक सो दीस इज अ व्हेरी बॅड ट्रेंड एंड आय ओपोज दीस ट्रेंड बिकॉज तो 2च मिनटां घेता. हांव मंत्र्या कडेन मागता तुमी प्रोजेक्ट हो जाता तितलो बेगीन हातान घेवचो आनी जो प्रोजेक्ट. Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker sir, हांव म्हणजे 2 मिनटांनीच काबार करता. आमी जेन्ना हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो बस स्टँडाचो तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी ऑनरेबल CMांक सांगिल्लें स्पीकर सर आमकां हो बस स्टँड जायच, ताचे बद्दल कसलोच डावट ना, पूण वास्कोकारान जे थंडावलां, देर इज नो बिझनेस एट ऑल इन वास्को. आज एकटो धंदो एक उगडटा, तो 8 दिसांनी बंद करता, तो दुसरो उगडटा, तो तिसरो उगडटा. खंयची एक बरी खंयची हॉटेल चेन आज वास्को येवपाक पळयना. खंयचीच बरे गोष्ट आज पिवमा कोण ओपन करता, शोरूम व्हडलो लॅक्स ऑफ रुपीज, कोट्यांनी रुपया घालता, कोण येना ते वास्को. कित्याक येना? बिकॉज देर इज नो इकॉनॉमिक एक्टिविटी. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता, ह्या हावजान सगळ्यां कडेन मागता, डोंट ऑब्जेक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिंग. प्लीज सी वॉट इज द प्रोजेक्ट. PPP मॉड्यूल आज सगळ्या कडेन चालू आसा and PPP model is the best model at present where government doesn't invest anything. आणि त्या खातीर हो बस स्टँड जावप आमच्या मुरगांवकारां खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्या धंदेकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसा. सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा, तो रिक्षावाला आसूं, टॅक्सीवाला आसूं, पायलटवाला आसूं, व्हेजिटेबल वेंडर आसूं, फ्रूटवालो आसूं, नुस्तेकार आसूं, सगळे हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार all these people will benefit. If all these people if it is benefited, म्हाका दिसता वास्कोचो आनी मुरगांवाचो जे आमी थंडावल्या ते प्रॉस्परस जातले इतले हांव मागता. आनी जी ही ऑब्जेक्शनां विनाकारण येता, खंयची क्रिटिसिजम आयली जाल्यार देर इज नो डावट वी कॅन क्लॅरिफाय इट, पूण जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिंग ऑब्जेक्ट करचे न्ही. आनी हो बस स्टँडाचो प्रोजेक्ट जाता तितलो बेगीन घेवचें हांव मागता. लास्ट एकूच पंचायतीचेर उलयता आसतना आमच्या वास्को भितर म्हणजे चिकालीम पंचायतीन वाव प्लांट आसा, हांव मंत्र्याक अभिनंदन करता. म्हाका लागना पूण वी आर आस्किंग हिम तसलेच एक रेप्लिकेट. आमच्या ताका म्युनिसिपालिटी लागता, 3 वॉर्ड ताच्या म्युनिसिपालिटीनी पडटा. सो तो वाव प्लांट तुमी रेप्लिकेट हांगा करचो, आमकांय करचो, जाणे करून वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट. म्हणजे सिवरेजीचें उदक कशें वॉटरिंग करपाक येता, नाजाल्यार इलेक्ट्रिसिटी कशें वापरपाक येता तें पळोवचें. देव बरें करूं स्पीकर. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर धोल्या मरे मुझे भाषे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वाह. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.